बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स है। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी निशाने इबरत बन के नाज़रीन हमला हुआ है नरेंद्र मोदी पे। कहाँ पे किस तरह से गार्ड जो हैं वो मोदी को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमला किसी मर्द ने नहीं बल्कि औरत ने किया नरेंद्र मोदी पर, और मोदी किस तरह से बाथरूम में भागकर जान बचाने में कामयाब हुए, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नॉर्वे के शहर ओस्लो के अंदर जो सूरत हाल है वो भी बड़ी तस्हीक अमेज रही, क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो सहाफ़ियों के सख्त सवालात के जवाब देने की बजाय भाग निकले, जिसके बाद बड़े बड़े सवालात सहाफ़ियों की जानिब से उठाए गए और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा। इस हवाले से ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी दिलचस्प उस वक्त हो जाती है कि जब एक मुल्क का यानी 1 अरब से ज़्यादा आबादी का जो मुंतखब नुमाइंदा है वो जब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने का वक्त आया और वहाँ पे दुम दबा के भाग निकले, तो वो सबसे बड़ा हतक अमेज एक यूँ समझ लीजिए कि ताना भी होता है और पूरी दुनिया में मजाक भी उड़ता है। तो भारतीयों की बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे एजुकेशनल रेट बहुत ज़्यादा, काफ़ी पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है उसे सीधी तरह से बात करनी भी नहीं आती। 2-4 सवाल जो है वो सहाफ़ियों की जानिब से सख्त कर दिए जाएं तो इसके पसीने छूट जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर खड़ा हो तो हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इस पर सवालों की बौछार की जाए तो ये कभी पानी पीता और कभी वहाँ पे जो है वो पसीना खुश करता हुआ दिखाई देता है, यानी सिचुएशन को ये हैंडल नहीं कर सकता। ओस्लो की नॉर्वे के शहर ओस्लो के अंदर जब नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी मुश्तरका एलामिया हो गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सहाफ़ी हैं उन्होंने सख्त सवालात पूछे, जिसका जवाब देने की बजाय नरेंद्र मोदी वहाँ पे सवालात दिए बगैर ही निकलना शुरू हुए। तो उसके बाद सहाफ़ियों ने पीछा किया और सेक्रेटरी खारजा से कहा जी कि ये आखिर सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहा, आखिर रीज़न क्या है। तो नाज़रीन, आलमी मीडिया के सामने भारत के नरेंद्र मोदी सरकार की उस वक्त धोती गिल्ली होगी कि जब उनसे जो है वो बड़े मतलब उसी से रिलेटेड सवाल पूछे गए और ख़ास तौर पे जो कुछ इनके साथ पाकिस्तान ने किया उस हवाले से कुछ सवाल पूछे जा रहे थे। तो नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पे बिल्कुल भी जवाब ना दे सका और सेक्रेटरी खारजा जो है वो भी कोई जवाब ना दे सका। दूसरी तरफ नाज़रीन, उस वक्त भारत को शदीद शर्मिंदगी का झटका लगा कि जब नरेंद्र मोदी के ऊपर एक खातून जो सिख खातून है, खालिस्तान से उसका ताल्लुक था, उसने हमला कर दिया। उसने नरेंद्र मोदी को गिरबान से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जो सिक्योरिटी है उसने आके तो बच बचाव करवा दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो भाग के बाथरूम में घुसा है अपनी जान बचाने के लिए। नरेंद्र मोदी नाज़रीन उसको उस खातून की जानिब से सिखों का कातिल और अक़लियतों का कातिल करार दिया गया उस खातून की जानिब से, और कहा गया कि ये मुजरिम है और ये हमारे सिख कम्युनिटी का कातिल है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और नाज़रीन, ये एक और बड़ा जो है वहाँ पे झटका है। आप अंदाज़ा लगाइए कि पहले आपको पता है कि डरता हुआ नरेंद्र मोदी और इनका जो वफ्द है, आपको याद होगा कि अमेरिका में जब ये वफ्द गया है तो उस वक्त भी इनके साथ कुछ इसी तरह की सिचुएशन बनी थी और अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जब इनका वफ्द गया तो वहाँ पे भी ये छुपते छुपाते ही रहे, क्योंकि लोगों की जानिब से जो खालिस्तानी लीडर हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा था मोदी के खिलाफ। और अब नाज़रीन आपको पता है कि सिख काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी हैं और आपको पता है जो इनकी हुकूमत है उनकी काफ़ी ज़्यादा मुखालफत के बावजूद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, ख़ास तौर पे बरतानिया है, कनाडा है, अमेरिका है, अब ये नॉर्वे है, फ्रांस है, वहाँ पे सिख फॉर जस्टिस जो तंजीम है खालिस्तान के हवाले से वो रेफरेंडम करवाती रहती है और रेफरेंडम में बावजूद बर्फबारी और मौसम खराबी के लाखों की तादाद में सिख जो है वो शामिल होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिखों ने काफ़ी हद तक जो है वो आलमी सतह पे अपना असर रसूख बढ़ा लिया है और अपनी जो लॉबिंग उन्होंने की हुई है वो काफ़ी हद तक जो है यूँ समझ लीजिए कि जो उनका पेपर वर्क है वो मुकम्मल हो चुका है। आपको याद होगा कि भारत की जो मोदी सरकार है इसने सिख लीडरान जो हैं
ان کو قتل کروانے کی کوشش بھی کی. گرپتونت سنگھ پنو جو ہے اس کو امریکہ کے اندر جو ہے وہ قتل کروانے کی کوشش کی. اسی طرح سے خالصانی جو لیڈران ہیں ان کو انہوں نے کینیڈا کے اندر قتل کروایا, اسی طرح سے برطانیہ کے اندر قتل کروایا. تو یہ قاتل تو ہیں, اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو سکھ ہیں ان کا قتل عام کروایا گیا. اور یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں ناظرین کہ اب 1984 کا دور تو ہے نہیں. سکھ اب نہ صرف ایجوکیٹڈ ہیں بہت زیادہ, بلکہ وہ اب عالمی سطح پہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے راستہ کس طرح سے لینا ہے, کس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے, تحریکیں کس طرح سے آگے بڑھتی ہیں, کس طرح سے عالمی سطح پہ اثر و رسوخ ہوتا ہے. تو امریکہ اور کینیڈا جو ہیں وہ اب ان کی حمایت کر رہے ہیں, آسٹریلیا ان کی حمایت کر رہا ہے, برطانیہ ان کی حمایت کر رہا ہے. یہاں تک کہ نہ صرف برطانیہ کی سرکاری عمارت کے اندر جو سکھ فار جسٹس کے جو ریفرینڈم ہے وہ ہوا تھا, اور بھارت نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس کو رکوا سکے, لیکن اس میں ناکام ہوا. اب چونکہ خود بھی بھارت کے اندر بڑی تعداد میں جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, اگر آپ منی پور کو دیکھیں, ناگالینڈ کو دیکھیں, تو اب کی بات جو ہے وہ بھارت الزام سی آئی اے کے اوپر بھی لگا رہا ہے کہ سی آئی اے کی جانب سے ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے, یعنی امریکہ کے اوپر, کیونکہ امریکہ اب گڈ بکس میں نہیں ہے نا, کیونکہ امریکہ ان کو لفٹ نہیں کروا رہا, امریکہ اب ان کی بات نہیں سن رہا. اب امریکہ کا رجحان سارا پاکستان کی طرف ہے. ساؤتھ ایشین کنٹریز میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کرنے کے لیے پاکستان کو چنا. یہاں تک کہ ناظرین ابھی ریسنٹلی رشیا نے, جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں سرگئی لاروف, انہوں نے اس دوران تھوڑا سا جو ہے وہ ماحول بنانے کی اور اس طرح کا پاکستان کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا بھی اظہار کیا تھا, جب انہوں نے کوشش کی کہ بھارت کو یہ کردار ملنا چاہیے جن کے پاس عالمی ثالثی کے حوالے سے تجربہ بھی ہے, تو پاکستان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. لیکن پاکستان نے یہ ثابت کیا, اور آج جو ہے وہ رشیا بھی پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے. ابھی ناظرین جو رشین پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر پوٹن, وہ آج چائنا کے دورے پہ جا رہے, اور چائنا کے دورے پہ موجود ہوں گے. تو چائنا کے بعد وہ 2 دن کے لیے 2 دن کا ان کا دورہ ہوگا, جو کہ یہ جائیں گے انڈیا میں برکس جو کانفرنس ہے اس میں شرکت کے لیے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ بھارت کی جو مودی سرکار ہے وہ اس چیز پہ کافی زیادہ خوش ہے کہ جی پیوٹن آ رہا ہے, لیکن پیوٹن جو ہے وہ ان کو ڈنڈا دینے آئے گا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے امریکی پریشر میں آ کے نہ تو چائنیز تیل خریدا, حالانکہ $20 ارب کا یہ سالانہ ایران سے تیل خرید رہے تھے, ایران سے سستا تیل یہ $20 ارب کا سالانہ خریدتے تھے, اسی طرح رشیا سے یہ تیل خریدتے تھے. تو اب امریکہ سے ڈرتا بھی اتنا ہے, اور امریکہ کے آگے زبان بھی نہیں کھولتا. اس کے بعد امریکہ کے مخالف بھی ان کی کارروائیاں جاری ہیں, امریکہ کے مخالف بھی ان کا جو ہے بیان بازی چل رہی ہوتی ہے. تو اس وقت ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ نے, اس کے بعد شی جن پنگ نے, پھر پیوٹن نے, ان کے مقابلے میں, بھارت کے مقابلے میں پاکستان کا انتخاب کیا ہوا ہے. اور اب میرے خیال میں جو پیوٹن آئیں گے تو وہ ان کے کان لال کریں گے. لاسٹ ٹائم بھی جب وہ آئے تھے تو انہوں نے بڑے کہا جی کہ Su-57 جو ہے یہ آپ ہمیں دینے جا رہے ہیں, تو انہوں نے بالکل انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی Su-57 میں بالکل بھی آپ کو دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہوں. تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا.